सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्ति मुक्ति प्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवानवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालय स्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात्त द्वापरे चोदमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलोवृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थ द्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे द्रुतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रमिन्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं स्तोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदं स्तोत्रं सुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरिप्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्थितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्थितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्ति मुक्ति प्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्।
अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वरसमन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधुसंयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवानवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालय स्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां वरदं ददात् द्वापरे चोत्तमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलोवृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थद्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे द्रुतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयपिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं कृतपुरे समागत्य यो नरप्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रम् इन्द्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलमाप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदं श्रोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरिप्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्सितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकं मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधुसंयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवानवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालय स्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं
वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यमुत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात्त द्वापरे चोत्तमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नी पृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थ द्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे द्रुतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृतपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं ब्रह्माचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं वृतपुरे समागत्य यो नरप्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रमिन्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं श्रोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरि प्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्थितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्थितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकं मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्मभक्तिवासुदेवं भक्तदोषनिवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्तियशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यमुत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात्त द्वापरे चोत्तमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नी पृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थ द्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां
वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृतपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तत्तामवृत्तालयमिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं वृतपुरे समागत्य यो नरः प्रतिपौर्णिमां पठेत स्तोत्रमिन्द्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं स्तोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदं स्तोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरिप्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्थितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्थितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान् श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्मभक्तिवासुदेवं भक्तदोषनिवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्तियशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां वरदं ददात् द्वापरे चोदमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलोवृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थधृतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृतपुरे विराजते वन्दे
वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रम् इन्द्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं श्रोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेत्र ध्वरिप्रिये गृही त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्सितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान् श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रवशमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्मभक्तिवासुदेवं भक्तदोषनिवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्तियशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात् द्वापरे चोद्धवं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थद्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे द्रुतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्गमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रम् इन्द्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि
यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहैव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं श्रोत्रस्सु निश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरि प्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्सितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रवशमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवानवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्मभक्तिवासुदेवं भक्तदोषनिवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्तियशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात् द्वापरे चोदमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थद्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोतमिन् भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहैव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं श्रोत्रस्सु निश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरि प्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां
जयति जयति धन्य धाम वृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्य तत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्य तत्सितं साधुवृन्दम् इति श्री गोपालानंद मुनि विरचितं श्री सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रम संपूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्ति मुक्ति प्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालय स्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात् द्वापरे चोत्तमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थ द्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्ष्ययोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत स्तोत्रमिद्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं स्तोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं स्तोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरि प्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्य ग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्य धामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्य तत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्य तत्सितं साधुवृन्दम् इति श्री गोपालानंद मुनि विरचितं श्री सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रम संपूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः
भगवान् श्री स्वामीनारायणेति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम् अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात्त द्वापरे चोदमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थ धृतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्ष्ययोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं वृतपुरे समागत्य यो नर प्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रमिन्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलमाप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं श्रोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदं श्रोत्रसुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेतद्वरिप्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्थितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्थितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान् श्री स्वामीनारायणेति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम् अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम्
अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यम् उत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां भरतं ददात् द्वापरे चोत्तमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलोवृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थद्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे द्रुतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्कमारोप्य वृत्तपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नरप्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रमिन्भक्त्या फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलमाप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं स्तोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं स्रोतस्सुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेत्र ध्वरिप्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्सितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र। हरि ओम। अस्य सर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्र मंत्रस्य गोपालानंद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अक्षरधामाधिपतिः श्री हरिदेवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मजः इति बीजं षडेश्वर संपन्नः भगवान श्री स्वामीनारायण इति शक्तिः भुक्तिमुक्तिप्रदायकः परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम् मम साक्षात् भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांगपरा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्वोपद्रवशमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ ध्यानम्। अक्षराधिपतिं दिव्यं षडेश्वर समन्वितं वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं स्वामिनारायणं प्रभुम् अक्षरे धाम्नि सदृशे स्थितं च हरिमण्डपे वन्देऽहं साधु संयुक्तं प्रत्यक्षं पुरुषोत्तमं चिन्तासन्तापहरं नित्यं हरिकृष्णपदाम्बुजं वन्देऽहं तदत्तरीभूतं भवार्णवे सुखप्रदम् इति ध्यानम्। धर्म भक्ति वासुदेवं भक्तदोष निवारकं वन्देऽहं दुःखहर्तारं विद्याशक्ति यशप्रदं श्रीकान्तं द्वारकाधीशं लक्ष्मीनारायणं तथा वन्देऽहं श्रेष्ठदातारं देशवृत्तालयस्थितम् उद्धवज्ञानदातारं धर्मभक्तिवरप्रदं वन्देऽहं राधिकायुक्तं वृन्दावनविहारिणं सर्वावतारधर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं
वन्देऽहं श्रेष्ठदेवं तं हरिकृष्णमनोहरम् उत्सवे राजते नित्यमुत्सवानन्ददायकं वन्देऽहं श्रीहरिकृष्णं बालमुकुन्दसंयुतं त्रेतायां वरदं ददात् द्वापरे चोदमं तथा वन्देऽहं पादुकां नित्यं कलो वृत्तपुरे स्थितां शयनं सुखशय्यायां करोति वे सुखप्रदं वन्देऽहं श्रीमहाराजं सुखसागरमव्ययं सत्यव्रतं ऋषीणां च रक्षार्थदूतविग्रहं वन्देऽहं मत्स्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लोककल्याणकर्तारं स्वपत्नीपृथ्वीयुतं वन्देऽहं श्रीवराहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तप्रह्लादरक्षार्थद्रुतरूपम् अलौकिकं वन्देऽहं श्रीनृसिंहं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं शेषनारायणं च दिव्यं प्राप्यं च ब्रह्मविद्ययां वन्देऽहं लक्ष्मीसंयुक्तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं लक्षयोजनविस्तारं सागरे धृतविग्रहं वन्देऽहं कुर्मदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वदारोग्यदातारं सर्वलोकप्रकाशकं वन्देऽहं सूर्यदेवं तं हरिहस्तप्रतिष्ठितं पार्वतीमङ्गमारोप्य वृतपुरे विराजते वन्देऽहं श्रीमहादेवं हरिहस्तप्रतिष्ठितं सर्वमङ्गलकर्तारं सर्वविघ्नविनाशकं वन्देऽहं गणनाथं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं भक्तसङ्कटहर्तारं दास्यभक्तिविद्यायकं वन्देऽहं श्रीकपीन्द्रं च हरिहस्तप्रतिष्ठितं हरिहृदयशङ्काशान् भगवत्मूर्तिसदृशान् वन्देऽहं साधुवर्यास्थानं मुमुक्षून् भवतारकान् धर्मवंशे समुत्पन्नान् धर्मपीठे नियोजितान् वन्देऽहं परमाचार्यान् पूर्वपूर्णविभूषितान् राजन्ते सर्वतीर्थानि यत्र च सर्वदेवता वन्देऽहं तीर्थराजं तद्धामवृत्तालयभिदं यज्जले तीर्थजातं तत् हरिणा पावनं कृतं वन्देऽहं गोमतीतीर्थं वृत्तालयपुरे स्थितं ऋतपुरे समागत्य यो नरप्रतिपौर्णिमां पठेत श्रोत्रमिन्भक्त्य फलिष्यति मनोरथः नवदा भक्तिसम्बन्धे स्तोत्रपाठं करोति यः सोक्षेणं फलम् आप्नोति तस्मिन् तुष्टो भवेत्परि यः पठे शृणुया नित्यं पूजनानन्ते कृताञ्जलिः इहेव सुखमाप्युनात् देहान्ते सुगतिर्भवेत् ऋणदारिद्र्यं दुःखं च रोगशोकभयादिकं नित्यमेकादशावृत्त्या तत्सर्वनाशमाप्युनात् सर्वसुखं करं स्तोत्रं सर्वारिभयनाशनं ब्रूहि त्यागी जनानां च भुक्तिमुक्तिप्रसादकं धर्मार्थकाममोक्षाणामिदं स्रोतस्सुनिश्चितम् प्राप्त्यर्थे सेवनानित्यं तत्र कार्यो न संशयः तस्मादर्चावताराणां स्तोत्रमेत्र प्रिये ब्रूहि त्यागी जने सर्वे पठनीयं प्रयत्नः जयति जयति धन्यग्रामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यधामवृत्तालयाख्यां जयति जयति धन्यतत्सितं देववृन्दं जयति जयति धन्यतत्सितं साधुवृन्दम् इति श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं श्रीसर्वोपरि श्री अर्चावतार स्तोत्रं सम्पूर्णम्।